नवरंगपुर जिलार गरीब छात्र छात्री को उच्च शिक्षा ग्रहण में आर्थिक सहायता जोगाइबाकू आगे आसी जेपी एजुकेशनल ट्रस्ट। आर्थिक अनटन जोगु जिले दिन को दिन बढ़ी चलता ड्रप आउट संख्या को किछिटा कमाइबा तथा ए अंचलर गरीब मेधावी छात्र छात्री को उच्च शिक्षा लाभ कराई देश गठन में सहायक हेबा उद्देश्य एभली निष्पत्ति नेथिबा कहिसेंती जेपी एजुकेशनल ट्रस्ट प्रतिष्ठाता तथा समाजसेवी जयदेव परिडा। नवरंगपुर जिला उमरकोट सहर स्थित शहीद लक्ष्मण नायक पब्लिक स्कूल प्रांगण में गत वर्ष भली चलित वर्ष मध्य जेपी ट्रस्ट पक्षरु अंचलर 16टी विद्यालयर मेधावी छात्र छात्री प्रवेशिका परीक्षा अनुष्ठित हो जाइछि। परीक्षा मोट 112 जन छात्र छात्री जेपी स्कॉलरशिप निमंते आवेदन करथिले। ए परीक्षार फलाफल आसंता जनवरी मासर द्वितीय सप्ताह रे प्रकाश कराजिबो एवं फेब्रुआरी 3 तारिख में जिलार गरीब छात्र छात्री को उच्च शिक्षा ग्रहण बेले आवश्यक आर्थिक सहायता जेपी ट्रस्ट वार्षिक उत्सव में स्कॉलरशिप टंका चेक माध्यम प्रदान कराजिबो बोली जयदेव परिडा कहिथिले। विगत वर्ष भली चलित वर्ष मध्य प्रवेशिका परीक्षा रे उत्तीर्ण प्रथम 6 जन छात्र छात्री को ट्रस्ट एभली सहायता जोगाइबो बोली ट्रस्ट प्रतिष्ठाता जयदेव परिडा प्रकाश करथिले। जेपी ट्रस्ट स्कॉलरशिप एग्जाम को 2-3 दिन पूर्व हुआ जाता आम से प्रिपेयर होती जो आर्थिक अवस्था ठीक नुहे से एग्जामटा देना जिला स्तर को जाइए सार आमको साहाय्य करेंगे और जहाँ आर्थिक अवस्था ठीक नुहे जी भल कर सार ठीक करेंगे आम स्कॉलरशिप टेस्ट देचु भल लगी क्वेश्चन इजी आसाला मुझे आशा कर समस्ते भल दशम श्रेणी पढ़े आज जेपी ट्रस्ट तरफ सर जयदेव परिडा सर आर्थिक माने आर्थिक स्थिति जो पिला माने सुदृढ़ नहांती से स्कॉलरशिप व्यवस्था कर एठारे 50 मार्क परीक्षा होता जो कि समस्त पिला भल कर आशा करुच्ची। आम विद्यालय गला वर्ष आग वर्ष अनेक गुड़े पिला आसती जिला स्तर को जाती आर्थिक स्थिति सुदृढ़ ना पिला एठारे स्कॉलरशिप व्यवस्था जो लाभवान हो पार। ये गत वर्ष ठारू जेपी एजुकेशनल ट्रस्ट गठन होगा परे आमर कर्मकर्ता मानकर एक बैठक बसी मैनेजमेंट तरफ गोटे निष्पत्ति निगला जे नवरंगपुर जिला शिक्षा क्षेत्र में सबुठ पछुआ जिला तार विभिन्न कारण अच्छे पछुआ किछि पिला प्राइमरी स्टेज रे ड्रप आउट करछंती किछि एमई स्कूल स्टेज रे समान ड्रप हो जाउछंती किछि मैट्रिकुलेशन पर 10th पर्यंत पास पढ़ा पर्यंत पर ड्रप आउट हो जाउछंती। तेणु जेपी एजुकेशनल ट्रस्ट एक चिंता कला जे ये अंचल जो पछुआ अंचल हिसाब से आम आज पर्यंत शिक्षा क्षेत्र में परिगणित होचु जदि किसी गुणिची मशार साहाय्य अंतत करा जाई परिबो अंतत जो आदिवासी किंबा गरीब पिला माने कुर्सी तोहरा पेनरा ये बुर्जा ये अंचल जो मैंने अच्छा कि सिंगसारी अंचल में से समस्त को जदि आम कि मात्रा साहाय्य करिपरिबा ताहले अंतत ड्रप आउट रु किछि पिला अंतत उपकृत हेबे एवं जो माने आर्थिक दिगरु सच्छलता नथिबा दृष्टि कॉलेज कैरियर से नाम लिखि पारु नांती सेमानक अंतत किछि साहाय्य जदि करा जाई परिबो आर्थिक साहाय्य ताले सेमाने कॉलेज रे ताकर नाम लिखि परिबे। एई भली एक चेष्टा जेपी ट्रस्ट तरफ करा जाईछि एवं प्रत्येक वर्ष आम उमरकोट ब्लॉक अंचल रे थिबा समस्त सरकारी बेसरकारी स्कूल छात्र छात्री मान मेधावी अछंती किंतु आर्थिक सच्छलता नथिबा जो
ସେମାନେ କଲେଜରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଲେଖାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତତଃ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିକରି ଏକ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଜେପି ଟ୍ରଷ୍ଟ ନାଁରେ ଏବଂ ତାର ଏହି ସୁଯୋଗରେ ଅନ୍ତତଃ ଗତ ବର୍ଷ ବୋଧେ 80-85 ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରାୟ କେତେ ଜଣ ପାଇଥିଲେ ପ୍ରାୟ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଥିଲା ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ 15,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚେକ୍ ଆକାରରେ ଦିଆହେଇଥିବ ସେମାନେ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ଏନକେଜ୍ କରିକିରି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନାମ ଲେଖାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସିବେ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ପ୍ରାୟ 112 ଜଣ ପିଲା ଆଜି ସ୍କଲାରସିପ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଥିଲେ ସେ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରୁ ସେମାନେ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କରିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳତା ସଚ୍ଛଳ ନାହାନ୍ତି ସେଇଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ତାର ରେଜଲ୍ଟ ବୋଧେ ଜାନୁଆରୀ 1st ୱିକ୍ 2nd ୱିକ୍ ଭିତରେ ବାହାରିବା ପରେ ତାକୁ ଫେବୃଆରୀ ଜେପି ଟ୍ରଷ୍ଟର ଯେଉଁ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଯେଉଁ ଫଙ୍କସନ୍ ହେବ ସେ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଚେକ୍ ଆକାରରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ସେମାନେ ସେ ପଇସା ନେଇକରି ଅନ୍ତତଃ କଲେଜରେ ଯେତେବେଳେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବେ ତାଙ୍କର ସେଥିରୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ ଏବଂ ନିଜର ନାମ ଲେଖାଇ ପାରିବେ ଇଏ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ କଥା ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲର ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରମାନେ ଏବଂ ସାର୍ମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ସମୟରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ପଛୁଆ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତି ନାହିଁ ଯଦି ବି ନୀତି ଅଛି ତାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ୍ରେ ବହୁତ ଅବହେଳା ହେଉଛି ଗୋଟେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲା ଅଛନ୍ତି 10th କ୍ଲାସ୍ରେ 80-100 କୁର୍ସି ତହରା ଭଳିଆ ବେକୱାର୍ଡ଼ ଏରିଆରେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲର ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥିଲେ ଗୋଟିଏ ହାଇସ୍କୁଲ ଯେହେତୁ ଅଛି ଗୋଟେ ହାଇସ୍କୁଲରେ 100ରୁ ଉପରେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି 10th କ୍ଲାସ୍ରେ ପାସ୍ କରିବେ ଯଦି ସେମାନେ ଯେଉଁ ପାସ୍ କରିବେ କଲେଜ ହିଁ ନାହିଁ ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଙ୍କର ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ହାୟର କ୍ଲାସ୍ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ତେଣୁ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ଗୋଟେ ନୀତିଗତ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ଆମର ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଅନ୍ତତଃ କଲେଜ ପିଲାମାନଙ୍କର 10th କ୍ଲାସ୍ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ହାୟର କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କଲେଜର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଉଚିତ ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଏ ଟିଚର୍ସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି ଯଥେଷ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆର୍ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଫେଲ୍ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ତାଙ୍କର ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ସରକାର କିଛି ଗୋଟେ ତ୍ୱରିତ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା କଥା ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାବୁ ତେଣୁ ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଉଚିତ କଥା ହେବ ଯେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଦି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ ଆମ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ କି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ଇଏ ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହେଁ ସେ ଅନ୍ତତଃ ଏ ଦିଗରେ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ନିଜ ଏରିଆ ଯେହେତୁ ଅଛି ରାୟଗଡ଼ ଉମରକୋଟ ଇଏ 2ଟି ବ୍ଲକର ଅନ୍ତତଃ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଭିତରେ ଯେଉଁ ହାଇସ୍କୁଲ ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ଭାବରେ ଆହୁରି ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲରେ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ଧନ୍ୟବାଦ उमरकोटरू जितेंद्र कुमार दास की रिपोर्ट उत्कल मेल टीवी। वीडियो को लाइक करंतु, आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु, आमरे नुआ नुआ वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पाई बेल आइकन को निश्चित दबाନ୍ତୁ।